Padayon ta pagbasa sa Canons and Decrees of the Council of Trent sa 13th session, nagaingon gyud nga which is the third under the Supreme Pontiff Julius III, celebrate on the 11th day of October 1551. Nag-decree sa gihapon ni ang 13th session sa October 1551. Nagaingon ang ilang decree concerning the most holy sacrament of the Eucharist. Mao na magsuon nga dili gyud pwede nga ang atong simbahan ilisa na og lamisa, kay dili na gyud ta magsubay sa tinuod nga pagtulunan. Mahirisi kita. Naamang gi-instruct si St. Paul aron di kita mahirisi. Kanang sa yang giingon sa sulat sa 2 Lucas 2:14 nga musubay gyud ta sa naandan mga karaan gyud nga mga doktrina. Mao na yang gusilti aron di ta masubay sa mga pagtulunan nga dili tinuod o pagsimba nga dili tinuod. Mao na magsuon kinahanglan di kita musimbaan ng simbahan nga gihimo ng lamisa, kay dili naman ang pagtuong Katoliko. Nya masugot day ka o sa Katoliko nagsimba ka nga dili pagtuong Katoliko.